प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। असम, मेघालय में 5 दिनों से खाद्य और ईंधन संकट जारी है। बेरोजगारों की नौकरी तय नहीं होने पर बीडीएफ का 1 दिसंबर को मौन आंदोलन, साइलेंट मूवमेंट का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि दी। आज राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने संविधान निर्माताओं का सम्मान करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान के साथ दिशा दी है। हमें संविधान की गरिमा की रक्षा करते रहना चाहिए। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। मेघालय में खाद्य संकट है। चूंकि असम से कोई वाहन मेघालय में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया है, विभिन्न पेट्रोल पंपों के सामने लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चूंकि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, इसलिए मेघालय सरकार ने राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध को और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। असम सरकार ने मेघालय सीमा पर जोराबाद और काटीगोरा में सभी यातायात को रोक दिया गया है। कछार के काटीगोरा में वाहन चालकों ने आज धरना दिया। उनका दावा है कि अगर असम के वाहन मेघालय में नहीं जा सकते हैं तो मेघालय के वाहन असम में क्यों आएंगे। बराक के बेरोजगारों की नौकरी की समस्या का समाधान नहीं होने पर बीडीएफ ने 1 दिसंबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक पूरे बराक में साइलेंट मूवमेंट का आह्वान किया है। बीडीएफ सुप्रीमो प्रदीप दत्ता राय ने आज सिलचर में हुई निकाय बैठक में इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि अगर कैबिनेट की बैठक में बराक के बच्चों को रोजगार देने को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तो 1 दिसंबर हम मौन आंदोलन करेंगे। बराक के लोगों ने 18 नवंबर को बराक बंद के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया था। यह टिप्पणी प्रदीप दत्ता राय ने की। চাকরি মেঘালয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং সুপারির জন্য এসওপি জারি করা, এই তিনটা দাবি নিয়ে যে সর্বাত্মক বন্ধ আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে করতে পেরেছি, তারই আগামী দিনে যেহেতু 29 তারিখে ক্যাবিনেট বৈঠক আছে, আমরা আশা করছি ওই বৈঠকে সরকার আমাদের দাবি দেওয়াগুলো মেনে নেবেন। যদি মেনে না নেন তাহলে আমরা 1 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টা থেকে 6:30 পর্যন্ত গোটা বরাক উপত্যকায় আমরা নিষ্প্রদীপ রেখে আমরা সরকারের কাছে আমাদের প্রতিবাদ জানাবো। অন্ধকার কালো, যে কালো হচ্ছে প্রতিবাদের প্রতীক, ব্ল্যাক বেজ ধারণ করা ঠিক সে একই উপায়ে আমরা নিষ্প্রদীপ রেখে আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাবো। তার পরবর্তী কর্মসূচি আমরা আবার বসে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমি বরাক উপত্যকার জনগণের কাছে আবেদন করছি, যেভাবে আপনারা আপনাদের মনের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বন্ধকে সফল করে, একই উপায়ে আপনারা নিষ্প্রদীপ আধা ঘন্টার জন্য, কারণ আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন করেছি তখন আমরা 1 ঘন্টা করে নিষ্প্রদীপ করেছি। এই শিলচর শহরে সর্বাত্মকভাবে নিষ্প্রদীপ বহুদিন করেছি, কিন্তু আজকে পরিস্থিতি অন্যরকম বলে আমরা আধা ঘন্টার জন্য শিলচরবাসীর কাছে এবং বরাক উপত্যকাবাসীর কাছে আমরা চেয়ে নিচ্ছি যে আপনারা নিষ্প্রদীপ পালন করে আপনারা সরকারের কাছে আপনাদের ক্ষোভের প্রকাশটা করবেন। योग गुरु रामदेव के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक मुफ्त योग शिविर का प्रशिक्षण देते हुए
उन्होंने कहा कि महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद है, मुझे सलवार पसंद है और मेरी राय में कुछ भी न पहनना सबसे अच्छा है। रामदेव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। चौहत्तरवां संविधान दिवस समारोह बराक नागरिक संसद। सिलचर प्रेस क्लब बैठक कक्ष में शनिवार को बराक नागरिक संसद के प्रबंधन में 74वां संविधान दिवस मनाया गया। चर्चा बैठक में उपस्थित अतिथियों ने चर्चा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम एक चर्चा बैठक में कवि एवं पत्रकार अतिन दास, प्रोफेसर निरंजन दत्तो, सीआरपीसी नेता साधनपुर कायस्थ, यूटीडीसी अध्यक्ष संजीत देवनाथ, कवि शतादल आचार्य, मिहिरलाल राय, नागरिक संसद के प्रधान सचिव शंकर दे सहित नागरिक संसद के सभी सदस्य उपस्थित थे। ৭৪তম ভারতীয় সংবিধান দিবস বরাক নাগরিক সংসদের উদ্যোগে শিলচর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করা হয়। নির্দিষ্ট আলোচনার বিষয় ছিল সাংবিধানিক অধিকার প্রশ্নের মুখে বরাকে ভাষা সংস্কৃতি প্রগতি কোন পথে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। কারণ যে বিষয়টি ঠিক করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 1949 সালের এই দিনে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, যা কার্যকর হয় 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে। এই ৭৪ বছরে দেখা যাচ্ছে যে বহু ক্ষেত্রেই সংবিধানকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সংবিধানের যে মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে সকল নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের সমদৃষ্টি এবং মৌলিক যেসব চাহিদা রয়েছে, অধিকার রয়েছে, সেগুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয়। सिलचर के लोगों ने सिलचर में बाढ़ के रोकथाम सहित अस्थायी जल निकासी व्यवस्था के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है। सिलचर के 18 एनजीओ ने मिलकर, जिसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ ह्यूमन ऑफ सिलचर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का ध्यान खींचा। इस दिन यूनाइटेड फोरम ह्यूमन ऑफ सिलचर के अध्यक्ष सुरजीत सोम, मिलाप संपादक सुचरिता धर, ह्यूमन लाइफ फाउंडेशन के सौमित्रो दत्ता राय और अन्य ने कहा कि इस मामले को सिलचर कैबिनेट की बैठक में उठाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को एक अस्थायी समाधान करने के लिए पहल करना चाहिए। যা কিছু এই জায়গাটা সব থেকে বেশি আপনি যা কিছু বলছেন, অনেক কিছু কথা আমাদের কাছেও নতুন। আর আমরা টেকনিক্যালি কি চাইছি যে আমাদের মূল বক্তব্যটা কি সবার কাছে আমরা আবেদন করছি কিন্তু সবার কাছে যে ফ্লাড গেছে, আগামীতে ফ্লাড আসলে যাতে আর শিলচর শহর না ডুবে। এখানে তার জন্যই আমরা যাচ্ছি। আমরা যেরকম শহরের আমাদের এই জেলার যিনি মুখ্য অধিকর্তা, প্রশাসনিক অধিকর্তা আমাদের জেলাশাসক মহোদয়, আমরা প্রথম ওনার কাছে গিয়ে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। যে মেমোরেন্ডামটার মধ্যে 9টা পয়েন্ট আমাদের দেওয়া আছে, এটা আপনাদেরও দেওয়া হয়েছে। তারপর আমরা কি করছি, আমরা আবেদন নিবেদন করছি। কিন্তু আমরা প্রতিটা দলের যারা নেতৃত্ব আছে, যারা আমাদের পাবলিক লিডার্স আছে, এখানে আমরা বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক, ইউডিএফ হোক, সবার কাছে গেছি। গিয়ে আমরা আবেদন করেছি যে এই সমস্যা আছে, আপনারা কাজ করুন। কম হয়েছে তো এরা কিন্তু শিলচরেরই মানুষ। রবিদ্যুতি বিশ্বাস ধলাই অরিজিন, তারপরে তাপস পাল শিলচরের আমরা ক্লাসমেট, স্কুলের এরা এইখানে বাস্তব জিনিসগুলারে বুঝিয়েই একটা মিটিগেশন, এবং এটারও একটা উদ্দেশ্য একটা আছে, এটারও একটা অ্যাকশন রিপোর্ট লওয়া হইব। এবং সেই আপনার কি তেমন আমি ভুল কইছি ডরটার মধ্যে ধরছি কিন্তু এই মুহূর্তে যে কম্বিনেশন এই জায়গাতে আমরা দায়িত্বটা দেখুন, আপনারা আমরারে ফেলবা, আমরা চেষ্টা করবো এটারে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়ার। এখন কথা হয়েছে গিয়া এইখানের একটা আলোচনা সভার পরেই কিন্তু আমরা দায়িত্ব শেষ নয়, ইটস জাস্ট বিগিনিং। আমরা একটা আলোচনা সভা করছি এবং ওইটার থেকে যে জিস্ট বেরিয়ে হয়েছে ওইটা আমরা, আর এটার সময়টাও যে সিলেকশন হয়েছে এটার পিছনেও একটা কারণ আছে। 29 তারিখ প্রোগ্রাম, তো আমরা চাইছি যে বিফোর প্রোগ্রাম আমরা পিন পয়েন্ট একদম একটা জায়গাতে করবো এবং এখানে
লোকাল এমএলএ এমপি এরারও ইনভলভ করাইছি, যদিও এমএলএ তাই বাংলাদেশ সফরের লিগে তাই আইতে পারছিল না, কিন্তু এমপি আইসলা। তো আমরা চেষ্টা করলাম সব দিক দিয়ে প্রেশার করতে।